Slomo Hapre. Oke, Slomo, Hosyo, Slomo Brich, Oslo, Brich, Bricho Brich ya. Brevo Eh, Bre. Brevo Bre. Hosyo, Bricho Brich. Hosyo, NOB Australia. Oke, Hoso, gini. Hosyo, Hoso, Eno, Ba Australia ya. Australia. 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 Eno Hoso Bebeito. Hoso Eno Babaito. Babaito. Aikano Itaich, Gloria. Aikano Itaich. Eno. Eno, Tobo, Kul, Eno oke, Kulkunto. Babaito. Edono, Edono, Edono. Ahad Edono. Asar, Enggak, Edono, Ahad kalau Asar. Edono itu waktu ya. Iya, Waktunya Edono. sekarang Edono jam waktu. 11 malam. Berarti pakai sao. Soo. Oh, satu, Edono. Edono itu waktu. Tapi kalau Kalau jamnya jam satu. kayak satu Satu. ya. Oh ya, satu ya, satu ya. Satu. Oh, Hedo Mon, asar. Hedo asar. mono satu hoso. Jam berapa? Oh, enggak, kemo, sorry, kemo. Kemo satu hoso. Kemo soto. Soto hoso ya. Hoso. Jam berapa sekarang? Soto Satu. hoso. Hedo asar. Dasar. Oke, Hedo dasar. asar. Hedo Ya, asar. Yaumono, ya, Yaumono, Yaumono, Hanan, Yolfinan, Yolfinan. Hari ini kita belajar ergo dan Dat sesaat ya. sa asar. Sa asar. Im. Zago the bed Pro. Zago itu bel ya, belnya sekolah. Im. Oke. Udah pernah itu di Zago, Arab. ya, Zago, Zage. Soma, Somo. Mauda. Mauda ini. Oh. Mauda. Tunggu dulu. Ada yang tahu nggak? Yetro, kamu tahu soresnya Mauda itu apa? Itu kata kerja. Mauda eh Yod Dalet Ain. Wih, keren. 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 Udah siap, Yetro. Karena Terus, dia Keren. Kristo. Karena dia Kristo. gitu. Dan di Bukan Kristen. dari Kristo ya, Kristo anu Kristo P dia. iya betul. Nah, Kris. kalau begitu, kenapa dia jadi Mauda gitu? Apa sebab bagaimana dia cari jadinya jadi Mauda? Kenapa dia menjadi Yodnya Mauda? jadi Iya. Yodnya menjadi wow. Karena dengan Apel, Kenapa? Berubah. Apel. Ada Ini terus ini ininya. pewarna. Af L. Bin FR. Apel. Ini nih. Ini anunya kailonya ya. Ya, Af Apel. FR. Af L yang kailo yang ketiga. Iya. Nah, ditambah olah kan. Ya. Ya, Nah, yudnya berubah menjadi wow, persis dengan Wow. Hebrew. Hmm. Ya. Ya, Sama Arab maka juga. jadi, nah bunyinya auda bukan aude karena ada huruf ain di sini. Ya, bunyinya menjadi auda. Auda. Nah, auda kalau mau dijadikan zamnodokoyem, olafnya diganti sama mem ya, menjadi mauda. Mau. Mauda. Jadi ya mauda. Frisor ya. Mauda. Ini jadi mem, eh, memberitahukan ya. Beritahukan. Ya, anu binian hit ilnya nih ya, ini hit ilnya. Ya, afel. Jadi mauda, memberitahukan, menginformasikan. Kemudian seyo itu bermain, bermain.
Tapi dia kata benda, verbal noun ya. Oh, Ya. verbal noun. Sharon ya, kayak Nah, Sharon ya. soresnya apa itu? Yang mana Soresnya seinya? Kat, sakyo Iya. berarti ah, so ain sama apa tuh? Sin, Alas. sin, Sin. sin ain ain yod, sama yud. yod. Ain sama ya. Iya. Nah, dia ada di eh, binian FL. Ini dia. Bermain ya. Coba kita ambil dia. Bermain. Dia pasif. Nah, kita ambil ini ya. Jadi coba jadikan ini ditambah Olaf sama taf kan. Kemudian Ya. shin, ain, sama yud. Nah, shin sama taf itu adalah huruf huruf apa? Sin sama Huruf siul, huruf siul. Iya, sembilan letter, yes, sembilan letter. Nah, maka harus dia ditukar tempat. ya. Kayak itu ya, ya benar. Iya ya. Jadi menjadi aste. Menjadi dia So, jadi so yo. aste. Ini dia. Kan ini yang dia ini. Ini kan Ya. soresnya nih. Nah, menjadi dari sini kan ditambah. Oh, sorry, STE. Nah, taunya ini dipindahin kayaknya belum ditukar karena sama-sama huruf siu. Siul. Ya. Kalau saya bermain, Sebelum- ani no meste. Ya. Mustahak. Ya. Kalau Juita mesteyo, STI. mesteyo begaune, begauno di taman. Teman. Begau. Juita ya, eh, Juwita mesteyo ya, mesteyo, mesteyo begaune, begauno ya, gauno, Ya. gauno, bermain di taman, bermain di taman. Jadi dia ada di binian di kailonya FL ya, bermain FL. Dia tidak ada di apa namanya? Tidak ada di kailo binian paalnya dia. Oke. Zago the bed set bro. Zago zage. Soma somo. Som-in som-on. Mauda maudo. Maudin maudon. Ya. Seyo. Seye. Ya, jamaknya seye. Hozago nokes. Nokes ini memukul saudara ya. Ya. Hah? Memukul. Kayak Tetapi Bukan di sini membunyikan. kan tang iya, tang bukan. tang membunyikan. Membunyikan. Bukan. Bukan ring the bell. Iya, memukul kalau kita lihat di kamus, dia ini sebenarnya Iya, memukul gitu. betul. Ya. Nokes, nokto. Ini zab nodokoyem. Ya. Nokes. Nokso. Nekas ya. Iya. Nekes. Next set. Nokes, nokto. Noksin, nokton. Ya. Sma. Ini zab nodavar. Oh, Ya, bukan. Fugdon. Fugdono. Dono. Iya, Dengarlah. Dono. Ya. Nah, dengarlah. Simak, Iya. simak. Nah, Hebrew ini. Iya. ya. Morong kolo dile. Alangkah Alangkah tingginya. Angka Kerasnya. nyaringnya. keras Iya, nyaring. Alangkah nyaringnya. nyaringnya suaranya ya. Suaranya. Suara bell. Iya. Zago mauda al edono. Ah, ini dia waktu nih. Edono Tidur. the herge. The herge. Belajar. Waktu Iya, waktu belajar. Jadi bel memberitahukan tentang waktu belajar. betul aja. Mauda lan off.
juga memberitahukan kepada kita Untuk al bermain. Bermain. al edono de seio, waktu bermain. 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 Kat besafrono zago, di saat pagi hari berdering ya, berdering itu memukul, berdering Bel ya. berdering. Berbunyi Tapi lah. ingat, nokes Berbunyi. itu taruh dua artinya, berdering sama memukul. Oh, Ya. berbunyi ya. Berbunyi, Iya. bel berbunyi lah ya. Ringing ya. Ya, eno nokes bar. Eno nokes bar. Saya memukul anakku. Bar. Pukul Oke. punch ya, to punch. To punch bisa, memukul bisa, atau membunyikan bel juga bisa ya. Membunyikan bel, betul. Bel ya. Kul Yolufo Oyel Lesedro. Oyel itu masuk. Masuk, iya. Masuk. Oh iya, nggak pernah juga. Oilo. Yel, oilo, oilin, oilon. Kore, korio, koriin, korion. O kotev ukat beramso nokes. Nah, di saat sore hari atau malam hari Piring, berbunyi. mereka pulang ya, nokes. Nokes. Pada malam. Berbunyi pada malam hari. Di sore hari berbunyi Ini nokes. untuk iya, Yes. apa? Sore hari. Iya. Kulhat toen semde. Semua orang mengangkat, membawa Perlengkapan. Membawa Pohove tasnya, lebih itu ya, dan Kembali, kembali ke rumah. ya, Ke kasar. rumah. Ya. Oke, sekarang ya tolong baca dulu ya. In. Zago. Debate. Sefro. Ergo da Hergo. sasa Tesa asar. Hergo. De tesa asar. in Zago. Debate. Sefro. in Zago. Soma. Mauda. Se'yo. Ho. Zago. Nokes. Sma. Mo. Rom. Kolo. Dile. Zago. Mauda. Al. Aidono. Deherge. Mauda. Lan. Of. Al. Aidono. Dese'yo. Kad. Betafro. Nokes. Zago. Kul. Yolufo. Oil. Cedro. Kore. Au. Koteb. Kad. Bramso. Nokes. Kul. Had. Toen. Temde. Behofech. Lebaito. Audi friso Coriono toto Coriono tobo oke. Oke, etika lagi itu Juita ganti Yolufonya menjadi Yolufto. Oke. Cuman Yolufonya doang ya, Yolufo menjadi Yolufto, itu doang. Yang lainnya sama. Oke. Oke. Berarti baca dulu ya, More. Ya, Hergo. Ergo de sa asar. Zago de beit sefro. In. Zago, Soma, Mauda, Seeyo. Seeyo benar ya? Seyo. Seyo. Ho, Zago, Nokes. Sma,
mo, ram, kolo, dileh. Zago, mauda, al, edono, dehergo. Mauda, maudalan, of, al, edono, de seyo. Yo, Hat, meet you. hat, bezavro, nokes, zago. Kul, yeluto, oilo, le, Friso, friso. oilo, le, eh, le, le cedro, benar gak? Le Iya cedro, betul. ulang lagi. Kul, yeluto, oilo, le cedro, korio, korio lagi enggak ya? Dah. Korio, korio, In. au, In, kotvo. in. Wuhat, beramso, nokes. Kulhat, Kul oke. hodo. Kul, Berubah sudah di situ. oh ya, Kul hodo. kulhedo, kulhedo, toyon ya. Tono. Tono. Kulhat, tono, kulhedo, tono, zembe, we, eh, Bukan semde. ze- iya, Semdo. semdo, ya, semdo. Semdo. Iya. Ulangi, Ulangi. ya, Ulangi. kulhedo, kulhedo, tono, zemdo, we, hof, hofko, hofko, we, hofko ya, more, Oke. Oh, In. we, hofko, lebay, tuh, Lebay. oh. lebay. Tahu di friso. Etika Yolufo Ya. menjadi Yoluf Jadi apa? More? menjadi Yolufe. Ya, lupa, oke. Ergo detis asar. Zago debait sefro. Zago soma mau mauda seyo. Ho zago nokes. Semak mo rom kolo dile. Zago mauda al edono dehergo. The Herge Mauda, itu ada dua, ada siome oh di ya, situ, ya ada siome. deherge. Mauda lan of al edono desayo. Kad pesafro nokes zago. Kul yolufe o olim Oilin, o- oilin. Jadi olaf ini gede yud, oilin. oilim lesedro korim o kodvim In. pekat beramso nokes kul kalau Kul baik yolufe. Iya, kul yolufe di situ kul ya kan? Kul yolufe yolufe. ya kul yolufe to toyim sem jadi kalau toim Tonin. tonin Tonin. tonin kul yolufe tonin sem dehun Sem dehun. Iya. sem dehun vehofiyim Hofhin. vehofhim Hofhin. vehofhin lebaito Tahu di friso. Gloria, Yolufo menjadi Yolufoto. Yolufoto. In, Hmm. ergo, de tesa asar. Sago, de bait sefro. Sago, soma, mauda, seio. Ho, sago, nokes. Sma, men, rom, kolo, dile. Mo. Oh, mo.
morom kolo dile. Sago mauda al eidono de herge. In. Maudalan of al edono de seio. In. Kat besafro nokes sago. Kol kul Kul, yo bukan kol ya, kul ya. kul yolu foto oil 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 apa ya? Oilon. Oilon. Bener ya, Muri? Betul, ini friso. Oilon le cedro. Korion au kotbon. In. Wa kat beramso nokes kul yolu foto In, friso. toinon In. eh, semdehen ya, semdehen Sam the hand. In, ya. semdehen Yud sama nun ya. He, yud nun. Oke. wa hofkon lebay itu. Lebay itu. In, lebay itu. In. Kalau ke rumahnya Hofkon mereka bener ya? gimana? Nah, sekarang Hofkon. kalau itu kan ke rumah, ya. Kan ini ke rumah nih. Kalau ke rumahnya mereka, Lebay Lebay tehen. lebay hun, lebay to, lebay teh. Iya. Lebay teh, lebay toh, lebay hun, lebay hen. Friso. Oh, friso. Sebentar dulu. Tadi Mauda sudah ya. Yud, dolat, ain. Ini adalah kailonya adalah kailo afel. Mauda. Mauda. Nah, dia menjadi auda. Auda karena ada ain di belakangnya, maka dolatnya bunyinya a bukan e. Oh ya kan. Bukan maude tapi mauda. Ya, mauda. Terus Roma. Ini superlatif ya. Morom. Ya. Romo tadi dibuang olafnya. Kolo dile. Oke, dile, diloh, dilhun, dilhen ya. Oke, kalau nokes, nokso, noksin, nokson. Sema, soma, somo, somin, somon ya. And then Yetro. In. Oke, coba kamu konjugasikan zamno davar, nokes, eno, Yang mana? Oh, nokes. nokes. Kami telah memukul. Kamu telah memukul. Kalian telah memukul. Dengan avar ya. Eno. Ya. Oke. Eno. Next set. Sebentar, saya tulis satu yang biar ini sebentar ya. Sebentar, biar kelihatan. Next set, biar ingat ini. Next set, ini eno. Ya. Ya, next set. Begini dia. E sama E di sini ya. Ya, ada tahu. Oke, terus Hanan. Henan, naksan atau naksenan. Naksan ya. Naksan, bisa naksan ya. Ya. Atau naksenan. 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 Iya, sebentar dulu. Naksa atau naksenan. Naksenan ya. Iya, friso terus. At yang dekronoyo. At dekronoyo dulu. Nah, nekast. Ya, tahu. Nekast. Ya, ini ya. Nekast.
Nekas. Nah, lalu Ini adalah at at ini ya. Bentar. ya Kalau at at dekrono ya. kalau at itunya, kalau at nektonya Next tinggal tambah ya, Ah, tinggal tambah tambah ya. yud. Tambah tinggal ya. tambah yud. Yes. Nah, itu dia. Nya sama. In. Sama. Sama bacanya ya. 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 Oke. Sekarang tunggu dulu. Atun dulu, atun sama aten. Nekastun ya. Atem sama tena. Nekastun. Ya. Nekastun. Atem. Ya. Terus Aten. Nekastun. Nekasten. nekasten. Ini ya, ya itu dia ini ya. Nah, di tas Nekasten. itu beda. Di tas. Bentar. Tulis dulu ya. Nekastun. Nekastun. Nah, Kemudian nekasten. Tun. ya. Rito. Hu. Nah, hu nekas. Nekas. Iya, kembali ya ke itu. Ke Pres. ya. Terus hem. Henun. Henun. Enun. Nekasun. Nekasu. Pakai wow. Nekas pakai wow. Bisa pakai Ya. betlono. Bisa dibaca nekas. Nekas ya. Nekas. Ya, nekas gini ya, nekas tapi pakai betlono. Pakai Bisa ya. nekas tuh ya, Ya. boleh nekas. Ya. Atau sebentar, atau sebentar dulu, betlono atau nekasun. Sun. Ya, Ya, nekasun. ya kan? Nekasun. Bisa. Perhi. Oke, sekarang dia perempuan sekarang ya. Dia perempuan. Neksat. Nekas. Neksat. Nah, nih. Neksat ya, itu yang Neksat. henen. Ya, yang henen. Neksat. Neksat. Bentar, neksat. Ya. Terus Nah, baru henen. neksai yang pakai bebet lono sama yud. Nah, nekasin. Neksai pakai yud ya. Pakai Say. yud Betlono no ya. sama dengan sama dengan Nekasin. 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 Yo, Yes. Rito. In. Oke, next. Oh, sorry. Next ya. Kai. Ya. Kemudian nexin. Ada yang kurang nggak di sini? Nexin sini. Cukup. Udah pas. Oh enggak dong, ada yang kurang. Masa kalian lupa sih? Atau next Nexin. bisa juga Nekasin. Ada yang kurang di situ. Ada yang kurang. Nekas. Siome, jangan lupa siome. Oh iya. Ya. Ya. Lagi siome itu. Ya. Benar siome. Siome. Ya ampun. Ya. Bentar, Mureni diulang dulu Ya. deh. Sekarang enggak. Ani catat. Pertama Tunggu. Eno itu next set. Set, betul. Eno dua-dua sama next set. Tunggu, nanti enggak. Sekarang gini, enggak. Sekarang Gloria yang baca. Sama itunya, kata ganti orangnya. In. Eno next set. Henan, naksan, atau naksenan. In. Ken ya. In. Terus ini ata. Ata itu Hebrew. Salah server itu. Salah server itu. Pindah itu. Ngawur. Ya ampun. Ayo. Aduh. Apa ini? Bekas. Next.
Bacanya next ya? Ya, next. At itu next. Bacanya apa? At ini Nekas. bacanya. Nekas. At dekronoyo Nekas. 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 Ya, Nekas. 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 Kok bisa nekas ya? Oh, ada itunya. Iya. Nekas. Nekas. Ini pakai yud tapi nggak dibaca. Iya, sama ya. Jadi ini at nektonoyo ya. Cewek cowok, cowok sama cewek. Oke, bilang dulu at dekronoyo nekas, at nektonoyo. Nektonoyo nekas. Atik nektonoyo nekas. Sama juga. Ya, betul. Yud Bedanya di Betlono. bedanya di yud betlono. Yud di Betlono. betlon ya. Hmm. Atun. Bu. Ya. Ini apa? Iya, atun, Atun. nekas tun. Atun Nekas kan? tun. Nekas Ya, betul. tun. Paten. Nekas ten. Ini nekas. Hi. Nekas. Ini apa ini? Bukan. Ini henun. Enun ya. Henun ya. Ya, Yes. Nekasu. Dibaca nggak? Betlono. Enggak dibaca. Nekas gitu ya, nekas, enggak dibaca. Nekas. Nekas. Sama bacanya, nekas, nekat ya. Nekas. Terus yang ini sama dengan nekasun ya. Iya. Atau nekasun ya. Ya, sama. Tun. Kalau hi neksat. In. In. Terus sebentar. Hi neksat. Ini henun ya. Henen. 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 Neksa. Nekas. Neksai. Neksa. Neksai. Neksai. Neksa sama Nekas. neksin. 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 Neksin ya. Neksin. Tahu disagi. Juwita, dan ulangi sama yang kayak dibaca sama Gloria sama itunya ya, sama halaf smohe. Kata ganti Oke. orangnya. Eno, nekset. Dekronoyo, nektonoyo sama. Enan, In. nakasen. Atau naksan. Naksan. Naksan atau naksnan. Atau naksan atau naksenan. In. Terus sama. Dekronoyo, nektonoyo sama. At, dekronoyo, In. at, Betul. dekronoyo, nekas. In. Pakai belakang. Ya. Terus atunnya nekastun. At nektonoyo nekas pakai yud betlono. Betul. Ya. Riso. Aten nekasten. In. Nekas. In. Henun nekas pakai waw betlono Betlono. atau nekasun. In. Friso. Hi neksat. Henen neksai. Neksai. Yud betlono. Betlono. In. Neksin. Neksin. Friso. Tahu disagi. Friso. Etika. Ya, Good. ya dibaca ya, tadi kan sama. Kayak tadi, kayak Pak Ya. Ibu Juta sama Gloria. Oke. Eno nekset. Sama ya. Eno nekset. Dekronoyo, nektonoyo. Eno dekronoyo nektonoyo nekset. In. Henan dekronoyo nektonoyo naksan atau In. naksenan. In. At dekronoyo nekast. At nektonoyo nekast. Pakai apa betlono? Yud. Yud. Betlono. Betlono. Betul.
Atun dekronoyo ya. Mhm. Nekastun aten nekasten. In. Hu nekas. In. Henun nekas atau nekasun. In. Hi neksat. In. Henen neksai atau neksin. Next scene. Tahu di friso ya. Jadi sama dengan ya. Sem et. Seman. Seman. Semanan ya. Kemudian mat. Smat sama. Matun. Smaten. Ma. Maun. Ya. Kemudian smart. Semai. Semai ya. Semai. Kemudian semain. Kalau dia sin mem ain ya. Itulah dia kan Zabno Davar ya. Oke, edono, edono. Oke, edono. Oh, ada yang tahu nggak eh, gereja bahasa Suryoyonya? Nah, Oh lupa iya, pernah ajarin, pernah lupa. baca. Iya, Ideto. pernah baca lupa nih. Iya, lu Ih, pernah iya, pernah Ini dia nih. diajarin. baca. Ito, Ya, Lupa, itu, More. ya itu. ito, Pernah baca ito, lupa. Itu ya. Ada Bu pernah ito, di Istiqlal udah pernah diajarin. Iya. ito ini Lupa, ya. betul. Ito, ito. Ain dolat. Nah, tahu nggak? Ini berkaitan dengan Id, perayaan. Perayaan. Jadi dalam Oh, perspektifnya, dalam perspektifnya Suryoyo, orang ke gereja itu merayakan perayaan. Makanya ini ito nektonoyo coba. Kalau dia oh dekronoyo, ya. ido. Nah ini dia. Ido briho. Apa tadi? Itu ya. Itu. Ito, iya, Itu. iya. Kalau Ain kita ya. lihat, Ain, iya pakai ain, pakai ini ain ya. ain, dolar, Kalau lau, olaf. Ya. karena dia nektonoyo, Ya. gereja itu nektonoyo. Kalau ido, coba kita lihat. Oh, Ido. Ido perayaannya. It ya. Iya, Idul Fitri. Id ya. It. Ido. Celebrate. Ido, Ido, Ido. Ido. Pakai yud ya, pakai yud, pakai Ido. Hmm. Oh, apa namanya? Coba gereja ya. Gereja adalah Ito. Ito. Ain, Dolar, dolar, tau, tau, sama olaf. iya. Kanisa ya. Iya. Kanisa. Ini dia. Kanisa. Kemudian perayaan celebration itu. Celebration taruh bahasa Inggris. Kalau Hebrew kan hak ya. Iya, Ya, betul ya. Kalau ini sama hampir kayak Arab ya. Eid ya. ya Festival. Idul Fitri. Festif. Dekat dengan lebih Festive. dekat ke Arab. Festif itu malah Eid ya dipakainya. Iya, celebration. Kayak Maryam kan. Hmm. Maryam ke Arab sama Maryam. Kalau Iya. Hebrew kan Miriam. Festival. Ah, pokoknya bahas bahasa saya terus pakai pakai bahasa Arab deh, saudara. Id ya, Ain ya Dal. Dingin. Udah mulai besapu, ini besapu dingin.
Ido, ya. Mana Ido ya, murid? perayaan Ido. Ido. Tulisannya Itu terus. Ain juga. Ido ini, Ido ini ya. Ido. Oh, pakai olah dia, tapi dibaca. Oke, dibaca pakai olah. Ido, ya. Oh, Itu. Iya, Ido. Ido. Ido perayaan ya. Berarti antara Ido ini dengan Ido tuh tadi masih ada keterkaitan ya? Ya itulah tadi Ani Iyalah. bilang. Iya, iya. Heeh. Oh. Jadi Iya. kalau orang Arab ya, kalau Ido. jadi gereja itu sebenarnya tempat glory to merayakan ya, merayakan itu. Oke. So, Free. Ido. Mhm, mhm. Edono waktu Hergo Herge. Ada yang ingat nggak sinonimnya Hergo? Korker. Pedro. Hmm, Kerke mah Ya. bukan. Sergo. buku Eh, ini iya, Dros Cedro. Oh iya. Cedro. Cedro kelas. Oh, De Rosso. Oh, De Rosso, Rasa. Rosso ya, Oh, Rosso. Madrasah ya, Madrasah. madrasah. Iya, Madroso, Rosso, mantap Pietro. Madroso ya. Rosso. Itu Madrasah. sinonimnya ya, Cedro. Rosso. Madroso. Bahasa Madroso. Arab itu sama dengan. Bahasa Arab Oke, mirip. ada yang tahu sinonimnya Betsefro? Jadi, Madra. Bet Cedro. Bahasa Arabnya madrasah. ini Kalau dras, Madrasto, Madrasto, Madrasto. ya. Nih, Madrasto. madrasah. Betsefro sama dengan Madrasto ya. Ya, Madrasah. Hergo sama Droso. Madroso. Madroso. Iya, Madrasto itu kan tempat belajar. Kalau Iya, Droso itu Sevo. Kalau Hergonya, Madroso. Hergo sama Droso ya, Droso, Hergo. Madroso, Hergo Madroso. Hergo. Hergo, Droso. Edono, apa? Edono ada persamaannya nggak? Edono. Ayo, apa? Itu ya. Aduh, Ayo. time, waktu. Zabeno, 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 Sabno, Zabeno, ya, Sabno. Zabeno, Sabno, Zabeno, benar. Zabeno. Lupa. Benar. Iya, ingat tuh, Zabeno. Zabno ya. Kemudian Al Edono, Seyo. Kalau itu kan bacanya Safro pagi. Kalau Tefro apa? Burung. 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 Ya, sama ya, sama ya. Beda. Tode, sama. Tode, tapi bunyinya C. Ya, Tefro. Zefro, Zafro. Ya, Tefro Sipro. sama Safro. Iya, Granizo. ya. Kalau ini Safro pagi, kalau Tefro burung. Zefor ya. Sama ya. Zipora. Tipora, iya. Tefro. Kemudian eh oke, oke. Sekarang sinonimnya Yolufo. Yolufo. Talmijau. Yolufo, Talmi. Oh, Talmi. 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 Nah, Talmi. Yolufo sama dengan Talmido. Talmido. Ya. Kayak Hebrew dong. Iya. Ya, kayak Talmido. gitu. Talmido ya. Talmido. Yolufo, Talmido. Oke, toen, Bramso, Nokes, Kulhad, Kulhdo, ya itu bisa digantung. Hope jangan lupa ini, Hope pulang, Iya. kembali, Kayak ya. Toen mengangkat, Mengangkat, menjing, mengangkat, membawa. membawa, sorry, membawa. Toen membawa, lebih membawa, sorry, membawa. Oke, ini, oke, kita ini Slonto ya, Nokes Slonto, Smash Slonto.
Ya, Slom. Mauda Krihto. Mauda Krihto ya. Krihto dia. Kristo ya. Mauda Krihto. Kemudian Nokes Klemto ya. Slemto. Kristo. Iya, Slem. Oyel Krihto. Oyel Kristo. Krihto. Royal Oyel Kristo. masuk ya. Masuk. Ya, masuk. Oke, Oyel. Kore Krihto. Kristo. Ya. Koter Slomto. Slemto. Toen Slomto. Kalau Hovesh Nokes ya. bukannya Oh, Hlimto. kalian bukannya Dia Kripto ya? Nunoto. Oh, Marfono kalau Nokes sebentar kan ya, Hlimto. bukan. Dia Nunoto, nune, Nunoto nune dia. ya, Ya, nune, karena ada nun. Ya, nunnya. Hlimto. Dia bukan kripto dia, karena nun itu tidak semuanya hilang. Oh, itu istilahnya gini. Istilahnya nun itu adalah huruf mute, huruf diam. Nun ya, nune mereka bilang. Velo nune. Eh, Kata kerja yang diawali dengan nun. Itu bukan kripto. Itu Hlimto dia, Nunoto. Dia Nunoto, bukan Kristo dia. Friso. Oke. Satu, Ibu Etika jawab satu, Ibu Juwita dua, Ibu ketiga Gloria empat, Pietro saya nomor 5. Mana? Baru. Oh, Ini dua. Pano Nah, Ketiptonoid ya, jawab ya. Nomor Nomor satu satu. siapa? Saya. Iya. Man Nokes Zago. Hmm? Malvono Nokes Zago. Tahu di. Tren Juwita, tren. mono, ovet, at, hat, no cash. Maksudnya bel ya. Atau mengerjakan apa? Iya, Saat bel berbunyi. apa Berarti yang kamu lakukan di saat memukul bel? eno of do, Tadi sebenarnya Ini loh, eno oilo. oh, hah? Oh iya, Apa yang oh iya, kamu lakukan di saat bunyi itu bel? oh iya. Eno, eh, oilo ya. Eno, oilo, tunggu dulu. Eno, oilo, masuk ke kelas. Eno, oilo ya. Eno, Iya, oilo, ya. Eno, oilo, lesedro. Oleh, ulangi lagi. nomor 2. Mono, oh nggak pakai ovet ya. Ya ovetnya nggak usah ya. Iya. Mono, ovet, hat, nokes. Terus eno, oilo, lesedro, korio, Friso. ya. Sudah Oke. lama nggak sekolah, Kirain jadi pakai lupa. ovet. Jadi bingung Sudah Apa lama sendiri. nggak sekolah ya. Obed itu Lupa. melakukan apa yang kamu lakukan di saat bel berbunyi, ya, masuk ke kelas. Atau apa? Ada nggak? Istirahat. Bermain tadi tuh, coba kata bermain ya. Ya bermain ya. Ya desayo. Eno, Mesayo, saya. iya, mesayo. Eno sayo. Iya, oke. Eno soyo. Ah, Ya. Gloria, Slot. Almun, Mauda, Sago. Mhm. Sago, Mauda, Al Edono, de Herge, of Al Edono, de Seyo. Mantap. Friso, tahu di lagi. Yetro, Arba'o. Arba'o mono mauda betafro. Berarti Mhm. betafro nekas zago. Apa
Itu yang apa yang diberitahukan, apa yang memberitahu di pagi hari. bel itu memberitahu apa pada saat pagi gitu ya. Iya, Oh, zago mau zago. Berarti berarti eh tahu go mau. Zago Mauda Alla Edono Dehergo Iya, besafro, besafro. Safro. Iya, oke. Oke, mono mauda dramso. Apa yang memberitahukan di saat malam, di saat sore? Zago mauda dramso. Ya, ya, Deramco. zago bersama. Oke. Sekarang letakkan kata-kata ini, semohe kata-kata benda ini pada nomor-nomor yang kosong ini. Oke. Oke, kadno ke zago kulio lufo bla bla bla. Oke, 6 Gloria, 7 Juita, 8 Etika, 9 Yetro. In. Ini apa? Ketobo, Kursio, Ya. Kerko, sama Seiro ya. Lu. Pedro. Cedro, Cedro. Cedro. Berarti nomor Hmm. 6 Oyel, Leg apa? Legau, legau ke dalam. Dalam ya. Ah, Dalam ya, ke dalam, ke dalam. Oh, ke dalam ini Cedro. In. Cedro, ulang, ulang, Oh baca ya, dia nih. kat kat no Kadno, kes go kol kul yolufo oyel legau Cedro. oke, tahu di sebentar sekali lagi. Jadikan menjadi Yoluve. Nanti semua diganti Yoluve ya. Hah? Jadikan jadi Yoluve, Gloria. Hmm. Kat no kes sago kul yolufe toilin oilin legau Cedro. Tahu di. Sab'o, mi sab'o. Yotef al Cursio. Oke, baca dari awal. Hah? Emang Baca ada? dari sini. Lupa. Kasnokes zago kul Yoluve. Apa Ya. dulu? Mana Yang yang di mana ya? atasnya itu Yang di awalnya atasnya ini. Oh ini Zago. hat. Iya. Berarti eh 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 hat hat no cash gitu. Hat Iya. no Ya. nggak ngerti sih. Ntar dulu. Kul kul yeluvo. Kul yel kul kalau kul yeluvo eh kul yeluve dong. Yeluvo. Yolufo dulu. Kul Yolufo. Kul oh kul ya pakai kul. Kul Ya. yeluvo yotef at al kursio. Oke, Yolufonya jadi Yoluve. Oke. Kul Kadnokes zago kul Yoluve. Kadnokes zago kul kat Yoluve. kat nokesago kul yeluve yotvin al kursio. Tahu di Friso. Etika. Kot nokes zago kul Bukan kod, yolu kad. kad ya. Di saat. Kad. Kad nokes zago kul yolufo kore begau kerko. Galkerko. Sekarang jamakan dia, Yolufo. Kad nokes zago kul yolufe. Sudah makan ya. Kul yolufe In. korin begau kerko. Kerko ya, dia membaca dalam buku, isi Oh, buku. Ya, isi buku. kenapa begau ya More ya? Iya, kalau kan karena legau menuju B pada. Jadi kalau buku Legau bekal pada ya. dalam, ya, pada dalam buku. Kalau Oh, legau ke dalam.
Ke. Jadi oyel. Oyel. Ini kan ada lomat ke dalam Begau. kelas. Kalau membaca pada Begau. dalam Susah begau. ya. Kita kayaknya logikanya nggak masuk ya. Kenapa pakai Ya, begal? Iya kan? Kalau kita membaca di membaca dalam Begau. buku, buku itu membaca, objek. membaca buku Kenapa kalau kita begal? masuk. Masuk ke Begau, dalam. begau, legau. Oke, begau, legau. Legau Beda, baik kok. beda Ke aja. dalam, tapi jadi kalau enggak ini sebenarnya legau itu to, kalau begau at. At, ya. Oh, gitu aja. Iya, Tuh, iya ini gitu at. aja. Iya, Gitu aja. Ya. iya Kak. Iya, Trong. Tes O. In. Oke. Tes O. Kad nokes zago kul yolufo koteb al ktobo. Al-Ktobo. Oke, Yolufe. Nah, yolufe. Yolufoto kamu, Yolufoto. Yolufoto, Yolufoto. Yolufoto. Kad nokes zago kul yolufoto ya kotbonan al ktobe. Kotbonan itu pakai siome atau tidak? Dia kotbonan di nun. Pakai siome. Jadi gini, gini, gini. Jamak, jamak nektonoyo. Jamak nektonoyo, zabno da'avar sama zabno dekoyem wajib pakai siome. Ya. Saya ulangi, saya ulangi, saya ulangi, saya ulangi. Nektonoyo, nektonoyo, zabno da'avar, jamak tapi ya, jamak. Sagionoyo, zabno da'avar sama zabno dokoyem wajib pakai siome. Untuk nektonoyo ya. Ya. Iya, nektonoyo doang ya, Yono. nektonoyo. Nektoyo. Nektonoyo. Yono. Siome ya. Oke, Ya. sekarang kita menulis sekarang. Hah? Kita ganti zago menjadi zage. Oke. Ya jamak Ya. ya. Berarti ya. Nah, saya juga jamak. Jadi zage ya. Ya. Saya juga Tadi tulis. Mauda jadi apa tuh, More? Mauda jadi Maudin. Pakai Mau Maura yang jamak. Maudain. Maudain. Iya kan? Maudain. Maudain. Iya. Oke. Maudain. Zagi. So, zage maudain lan edono herge. Priso. Lan. Oh, itu.
Oke. Sage mode inland edono deher. Riso, wow. Iya. Keren juga buku ini bisa ngajarin kita pinter loh. Oke, Gloria, Zage, Maudein, Lan, Al, Edono, Deherge, In, Friso. Dia kebolak. Juita, Zage, Maudein, wow, tulisannya cakep. Lan, Edono. Yud, nunnya itu agak kasih naik dikit. Oh iya, jadi nggak jadi Kita ya. kelihatan kayak Yud, bentar. Kalau enggak, kelihatan kayak Yud ya. Ya Lihat ulangi. tuh. Yud. Ini sudah kayak nggak apa-apa. Oke, Gloria sudah benar. Sekarang Kayak Yud, benar. Zage, Maudein, Lan, Al. Kok ngarang sama Al sih? Oh betul. Al, Edon. Kamu juga itu, Jethro. Nunnya, Yudnya itu, Nun. Hati-hati. Itulah perbedaan antara Yud sama Nun. Yang mana? Edone ya? Nunnya agak Edone. Gitu. Naikin dikit. Sama kayak Naikin saya. dikit. Naikin Nunnya dikit. kurang Gitu. Nanti Naikin dikit dia. jam 11 nih naik. Mau jam 11. jam 12 di sini sudah jam 12. Oh iya. tunggu dulu, Maudeinnya kamu, Yetro, Maudeinnya kamu itu Ain sama Yud masih bisa disambung. Maudein, kamu bukan olah, kamu tahunya olah, Maudein itu pakai Ain, Maudein. Kan kamu tahu suaranya tadi, Yud, dolat Ain ya. Itu airnya. Berarti aku Jam nggak 11 nyambung juga. sore. Dia Oh, udah itu bukan Yetro, apa Etika, Maudein itu. Aku sama itu modenya nggak tak Oke. sambung. Iya. Harusnya disambung. Ya. Iya. Bukan Z ya. Friso. Wow. Friso. Keren. Udah bisa. udah bisa Keren. Dikit lagi OTW Syria ini. Kalau sudah tamat buku ini, nanti saya bagiin buku ini. Ini cerita bagus. Oh iya, ya udah tapi ini udah mau tamat, More. Iya. Kamus Nanti di kita baca belakang. ceritanya. Nanti kita bicara ceritanya Yesus ya. Tinggal Iya, 10 bagaimana? lagi, More. Tinggal 10 lagi sampai 31. Iya, ini cerita pendek. Ini cerita pendek ya. Ya ampun, bagus Nanti- banget, More. Yesus Iya. apa ya nih? Yesus. Yesus Mesiho ini ya. Yesus. Ini adalah Ekrangela. Meksiko. Oh iya, Iya. Yesus. Ini Ekrangela. Meksiko. Mesiho. Meksiko ya. Siho. Hat itu ya. Mesiho. Hat. Meksiko. Jadi ada satu gini di tradisi Serto, judul selalu mereka taruh Estrangela, selalu mereka tulis dalam bentuk Iya. Estrangela. Oh. Iya itu ya, tradisi Serto ya. Judul selalu di Estrangela karena yang paling tua sebenarnya skrip Estrangela ya. Betul. Ya. Kemudian ada Mendanhaya sama Serto. Nah, judul biasanya kalau di buku-buku pelajaran saya sama teman-teman itu
judulnya selalu pakai estrangela biar kita tidak lupa, gitu ya. Ya, ya. Klasik sama klasik, yang klasik ya. Itu judul yang Ya, Estrangela klasik. itu, dia punya tipenya Estrangela Quenestrin. Ini Olaf ini Olafnya mereka gini. Ya, Iya. Estrangela. Memnya hampir sama ya, shinnya hampir sama, nunnya sama, Headnya, ya. ya, Iya, itu headnya head sama yud. Ini kan yud sama head ya. ya, Messi. Ini bukan nun ini ya, ini bukan nun. Youth sama head ya. Ya sama head. Head. Oke, Friso. Friso, tahu di Habre ya. Sampai ketemu minggu depan. Tahu di Hagi.